Selam i pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u još jednu epizodu Elmine kuhinje. Za sve vas koji ste možda prvi put ovdje, ja sam Elma i jako mi je drago što vas mogu ugostiti danas u ovoj našoj maloj kuhinjici velikog srca u kojoj se opet pravi nešto slatko, nešto za dušu i tijelo. Nešto što ja izuzetno volim, naravno kao i cijela moja porodica, a vjerujem da ćete i vi voljeti bez ikakvih problema. Kada probate ovaj desert, ako ga do sada niste probali, vjerujte mi, bit ćete oduševljeni. Za svakoga po nešto, a toliko je jednostavno da vam ne mogu opisati riječima, samo dijelima. Zato ja ću se odmah prebaciti na posao, prebacit ću se da radimo, ali prije toga, naravno, moja je dužnost da vas podsjetim na šta? Na ono što nekima smeta, a nekima je zadovoljstvo. Na vašu veliku žalost, svih vas kojima smeta, jako mi je žao, ne morate slušati, a na naše zadovoljstvo, svih nas kojima nam je to jako, jako divno i krasno, ja želim da vas podsjetim da ako nije naručio kuharicu Elmina kuhinja, Elmina pravila, može to uraditi u bilo kojem trenutku, a svi podaci su u opisu videa. Ja ću vam naravno pokazati kuharicu i da znate o čemu se radi. Vi koji ste prvi put na kanalu, inače ja sam autorica ove kuharice, napisala sam je prije izdala sam je prije 3 mjeseca, pišem je cijeli svoj život. Uglavnom, naručite ako želite da naučite nešto, to jest da vam dam neku ideju ili ne znam ni ja šta. Možda svi vi znate neke od tih recepata, u stvari vjerujem da znate skoro sve recepte, ali ja ih pravim na neki malo drugačiji način i to je to. Nešto što nam svima u životu treba, nešto malkice drugačije. Danas pravimo jednu tortu. Ovako, sve naravno podatke za narudžbu knjige imate u opisu videa, a u opisu videa imate i sve sastojke za ovu današnju tortu. Kad kažem torta, vjerovatno pomislite, o ne, moramo peći, pa čekat, pa ovo, pa ohladi, pa izbih se. Ne. Ova torta je toliko divna i ako čujete ovo, ja sam to već bila vrijedna i stavila sam mlijeko da prokuha. Tako da idemo mi da radimo. Ja sam ovdje pripremila sastojke koji su nam potrebni danas za našu tortu. Ova torta je izuzetno dobra zato što je u stvari ovo kuhana torta. Ne postoji ni jedan segment koji se peče ili koji ne znam ni ja šta drugo morate da napravite. Morate da skuhate jednu kremu koju podijelite na 3 dijela i onda dobijete tortu. Idemo da radimo. Ovako, ja sam ovdje pripremila 4 vrećice pudinga od vanilije. Naravno, kažem vam opet, svi sastojci će vam biti i njihova mjera točna u opisu videa. Dodat ću šećer i mlijeko, bismilahi, koje sam odvojila od cjelokupne ove nove. Izvinite ljudi, danas mi bismilahi nešto mozak ne radi. Od 1 litre ljudi mlijeka. Odvojila sam 2 deci. Nemojte mi zamjeriti, molim vas. Evo, vidite i sami, puding od vanilije. Samo lijepo pomiješamo šećer i puding. I sada ćemo ga zakuhati. Sada mlijeko taman kreće da radi. Ja ću samo pripremiti za sve vas koji ste možda prvi put ovdje, pa niste imali priliku da budete kada ja pravim nešto ovako, to jest kuhanu neku ovu kremu. Ja obavezno sve provučem kroz ovo sito malo, jer želim da mi ima ništa grudvice. Danas je, ljudi moji, kod nas neko tmurno vrijeme. Počela je padati kiša, a samim time i ja sam nešto sva, ne znam ni ja šta mi je. Idemo mi tamo, mlijeko lagano kreće da vrije, kao što možete da vidite. Da. Mi ćemo još malo ovako promučkati. Mlijeko samo što nije krenilo, tako da ćemo mi kreće. Ja ću spustiti ovo sa strane ovako. Dobro. I kroz sito brzo, bismillah. Evo ga.
vidite da uvijek koliko god da miješate, ostanu nekakve grudvice. To je to. Sada je na nama da miješamo dok se smjesa ne zgusne. Miješat ćemo. Naravno, ja vas neću zadržavati, taman sad dok krene da se zgušnjava, znate svi da skuhate puding, vjerujem, a i ako ne znate, eto, ovo vam je postupak. Ostanite uz video jer vraćamo se odmah. Evo nas ljudi odmah, doslovno. Puding smo skuhali, zgusnio se. Sada stavljamo maslac. Bismillahi. I da naglasim, to je vrlo bitno, da sam doslovno, evo vidite ovaj mali tu komadić maslaca koji ima na ovom velikom. Ovo ćemo mi miješati dok pričamo. Uzela sam taj mali komadić maslaca i samo sam malo premazala kalup. Iako se neće ništa peći u kalupu za tortu, preporučila bi vam da premažete ivice maslacem i naravno ovaj donji dio. Iako sam stavila pek papir, sada dok se malo samo ne rastopi maslac, dok se ne umiješa, lijepo miješamo. Ova torta je idealna, opet kažem, ne treba vam uopće puno vremena za nju, samo je potrebno, dosta miješati, da kažem to tako, ali nije to ništa strašno, ne sekirajte se. Taman maslac se lijepo otopi, on da pudingu neku onu posebnu, znate i sami, svilenkastu notu. Kada smo miješali maslac i puding lijepo, istukli, da kažem to tako. Sada ću ja ovaj puding podijeliti na 3 jednaka dijela. U stvari neće biti baš jednaki. Najmanje smjese ide najmanje smjese ćemo odvojiti i u tu što ima najmanje ćemo staviti mljeveni keks. Meni danas mozak uopće ne radi, ja ne znam šta je ovo ovako. Bismillahi. To je to. I ovo ćemo pola od ove smjese. Bismillahi. Tako. To je to. Ovdje također ima dosta, samo što je raspoređeno. Evo ovako. U ovaj dio ću staviti keks. Bismillahi. Mljeveni. U ovaj dio ću staviti kokos. Bismillahi. A u ovaj bademe. Bismillahi. Možete staviti lješnjake, bademe, orahe, šta god je vama nekako najdraže. Ali ja stvarno volim, to jest ja i moja cijela porodica, volimo bademe. Ovaj kolač, ova torta, podsjeća na onaj Raffaello deserte, sve. Na Raffaello poslasticu, ajde da kažem. Evo ga ovako, ovo smo zamiješali. To je to, ovom istom možete pomiješati i bismillahi preostala 2 fila bez ikakvih problema. Evo. Koc. I ovaj ćemo, bismillahi, zadnji. Ovaj je nekako najgušći, da kažem, fil i on ide prvi dolje. On je tobože podloga, da kažemo to tako, za ovu tortu.
Ne morate ništa puno ni miješati, ni sekirat se. Sve to nekako ide baš brzo. Odmah ćemo ovaj fil sa keksom izvrnuti na kalup. Bismillahi. I raspodijeliti. Ovako lijepo utapkate. Inače, ovaj kalup je prečnika 26. Da znate. Pokušajte to da izravnate koliko možete. Ne mora to ništa biti idealno. Utapkamo. Sljedeći sloj nam je ovaj sa kokosom. Bismillahi. On je također dosta kompaktan. Jako lijepo miriši. Sve onako u kompletu. Evo. Onda utapkamo i ovaj sloj. Ovo vam je idealna torta kada vam neko kaže znaš šta, ja sam mislila danas baš da te posjetim. Ja doću na kavu kod tebe za jedno 2 sata. Imam nešto da obavim u blizini tvoje kuće. A vi kao, ma da, nema problema. I onda brzo odete da zakuhate za ovu tortu. Evo ovako, i ovaj posljednji dio sa bademima. Evo ga. Nije poanta da se sve nekako zamiješa, nego je poanta da bude kao tobože odvojeni slojevi, iako je to sve jako slično. Sve je u principu puding od vanilije, jel? Ali eto. Ja sam ovdje pripremila i 100 grama bijele čokolade. Vi možete da je stavite i ne morate. Ja je stavim jer stvarno dobije, onda ova torta dobije još jednu posebnu notu. Ovaj nekako zadnji dio je najbitniji da bude što je ravnije moguć. Evo ga. To je to. Tortu ćemo ostaviti na ovome jer je baš dosta topla. Ja ću samo otopiti bijelu čokoladu i stavit ću je odozgo. Ostavite ovaj vaš desert što je duže moguće u frižideru, nekih 2-3 sata ako možete. Kažem opet, jel? Ako ne, jedite ga iz ove tepsije kašikom, nema veze. Šalim se, naravno, mi ćemo se strpiti da se sve to lijepo stisne, ohladi. Potrebno mu je 2 sata otprilike da se on onako prohladi, da se može lijepo sjeći, da ima onu oštru liniju. Ljubim vas i volim, obavezno ostanite uz kanal Elmina kuhinja, pretplatite se na Mašević Family i Babov obavezno kanal Učite sa babom i vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moji narode, vratili smo se odmah. Dobro, nije baš bilo odmah, kod vas jeste odmah, mi smo čekali nekih 1,5 sata vremena, nismo mogli ni 2 da sačekamo, moramo da probamo tortu, moramo nešto slatko da pojedemo. Pogledajte kako torta izgleda kada se onako lijepo stisne, ohladi, kako god već, jel? Pa ćemo je bismillahi mi lijepo i ovako izrezati. Jedan lijep komad. Mislim, ovakvu tortu je šteta ne pojesti u lijepom komadu, jel tako? Samo, naravno, uvijek ovaj prvi komad je malkice. Evo ga, pogledajte. Kako lijepo je. Čujete moj kamermana. Selam za sve, nisam više mogao ljudi. Nije mogao da izdrži. Pa ovo je haos ovdje. Haos, pokaži Lutko. To. Ja mu Hasi kažem Lutko. To mi neće niko zamjeriti. On mi ne zamjera, tako da nema potrebe da mi zamjerite vi. Dobri moji narode, kolač je spreman, to jest naša tortica.
ova pijesak torta ili kako god hoćete je nazovite, bitno da je ukusna. Mene doduše jako podsjeća na Rafaelo, to sam već rekla. Izvinite, molim vas, zbog mojih današnjih, nešto vam nisam baš u potpunosti raspoložena, a kažem ja to mom Hasi, rekao nešto danas nisam raspoložena, nije mi jednostavno, ne pričam onako kako pričam inače i nisam, kaže on meni, ajme meni Seko, a kako bi ti ispala torta tek onda da si bila raspoložena? Rekao, torta nema veze s tim, torta ispada uvijek dobro, samo pratite upute, točne mjere ću vam ostaviti u opisu videa, vi uživajte u ovoj prelijepoj slastici, ostanite uz kanal Elmina kuhinja, Mašović Family i obavezno zapratite Učite sa babom. Obavezno naručite knjigu ako to već niste uradili, sve vam je u opisu videa, a mi se gledamo u nekom sljedećem videu sa nekim još boljim, bržim, ukusnim receptom. Vidit ćemo hoće li biti slatko ili slano. Ljubi vas i voli vaš kapetan. Thank you.